السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا كلكم بخير وانتم راكم تشاهدوا في هذا الفيديو. اذا اول مرة تدخلوا للقناة وعجبكم المحتوى تاعها ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم راح نشارك معكم وصفة الرشطة، وهو طبق جزائري تقليدي خفيف وبنين بزاف وسهل التحضير. بقوا معايا لتتعرفوا على مقادير وطريقة التحضير. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'allumer la cloche pour recevoir des notifications d'alerte. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un plat traditionnel algérien. Il s'agit de rechta ou de nouilles blanches en sauce blanche accompagnée avec des navets et des courgettes et des pois chiches. Vous allez voir, c'est une recette hyper simple et hyper bonne. Restez avec moi pour connaître les ingrédients et la méthode. نبداو على بركة الله بالمقادير تاع الصلصة. هنايا راح نحتاج كمية من الدجاج، انا استعملت هنا فخيدة تاع الدجاج، والكمية بطبيعة الحال تبقى على حسب افراد العائلة. راح نحتاجو قرعة خضراء، اللفت. بالنسبة هنا للبصل نحتاجو كمية تكون بزيادة، لأنه هاد الرشدة ولا هاد يعني الصلصات البيضاء يحبوا يكون البصل بزيادة. استعملت 4 حبات من البصل مرابيين ولا مسكرفجين. راح نحتاج كذلك كمية من الحميصة، مغرف كبيرة من المارغرين، نص مغرف من الملح، ونص مغرف من الفلفل الأكحل، نص مغرف من القرفة وعود تاع القرفة. أنا راح نستعمل مرق الدجاج اللي هو اختياري. هنا في كاسرونه رايحه ندير هذيك المغرف كبيره من المارغرين، ضفت عليها شويه تاع الزيت. واذا عندكم السمن من المستحسن تستعملوا تانيك نص مغرف من السمن، حيعطي لها ذوق بزاف شباب. وكما تعرفوا هاد الاطباق التقليديه يحبوا نكهه تاع السمن. هنا رايحه نقلي هذوك لي مورسو تاع الدجاج حتى يتحمروا لي من الجوانب. دوكا بعد ما تقلى لي الدجاج رايحه نضيف البصل ورايحه نقليهم من 3 حتى 4 دقائق. Passer maintenant à la réalisation de notre sauce. Dans une casserole, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile avec une cuillère à soupe de margarine. J'ai fait revenir mes morceaux de poulet. Pour ma part, j'ai utilisé des pilons de poulet. Vous pouvez les remplacer avec n'importe quelle partie que vous voulez. Ensuite, j'ai ajouté 4 oignons finement hachés et j'ai fait revenir le tout entre 4 à 5 minutes. Là, je vais ajouter mes épices qui sont un bâtonnet de cannelle, une demi-cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de poivre noir, une demi-cuillère à café de sel. Je vais ajouter les pois chiches. هنا ضفت التوابل كما شفتوا بعد ما تقلى لي الدجاج مع البصل، ضفت التوابل وضفت هذيك الحميصه، وراح نزيد نخليهم يتقلاو من دقيقة حتى 2 دقائق، وراح نمرق عليهم بالماء اللي لازم يكون طايب. Donc là, je vais courir avec de l'eau et je vais laisser ma sauce cuire. Entre temps, je vais passer à mes nouilles. دوكا وليت للرشطة عندي هنا كيلو، رايحه نحلها ونديرها في قصعه. وبالنسبه للبنات اللي عايشين هنا شريتها من محل كوينور، ويعني تقدروا تلقاوها في المحلات اللي يبيعوا اللحم الحلال، متوفره في جميع المحلات اللي يجيبوا هاد المواد من الخارج. Je vais passer à mes nouilles. Dans un récipient, j'ai versé 1 kg de nouilles. Maintenant, je vais essayer de l'ouvrir avec mes doigts. Et pour les filles qui habitent ici, je l'ai prise chez Kohinoor si vous êtes intéressés. Et vous pouvez aussi la trouver dans n'importe quelle épicerie qui vend de la viande halal. Maintenant, je vais mettre un peu de sel et je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Et je vais essayer d'introduire l'huile dans les nouilles en les travaillant avec mes doigts.
هنا كما شفتوا درت رشة صغيرة من الملح وضفت عليها 2 مغارف كبار من الزيت النباتية. دوكا راح نحاول نحلها و en même temps راح نحاول ندخل فيها هذيك الزيت ومع هذاك الملح. يعني راح درت هذا الزيت باش ما تتلصقليش كي راح نديرها تفور. هنايا دوكا راح نديرها في كسكاس والمرقة تاعي راهي بدات تغلي. Je vais la mettre sur mon couscoussier et la porter à évaporation pendant une quinzaine de minutes. دوكا رايحه نحطها فوق الصلصه تاعي ونغطي عليها ونخليها تفور مده 15 حتى 20 دقيقه. بعد ما داجو 15 دقيقة نحيتها. دوكا رايحة نديرها فوق القصعة. Ici après 15 minutes à la vapeur, j'ai retiré ma rechta et je l'ai mise dans mon récipient. Entre temps, je vais passer aux légumes. J'ai ici 3 courgettes et 2 navets. Je vais légèrement les saler et poivrer. هنا رايحه ندير شويه تاع الملح وشويه تاع فلفل كحل على الخضر باش ما يجيونيش صامتين ورايحه نديرهم في الصلصه et je vais les plonger directement dans ma sauce. دوكا وليت للرشطة عندي كأس مملوء من الماء رايحة نضيف هنا الماء بالتدريج ورايحة نخدمها بالأصابع كما راكم تشوفوا. Maintenant, je vais l'arroser petit à petit avec un verre d'eau et je vais essayer de la travailler avec mes doigts. نفورها المرة الثانية. هنا بعد ما مرت التفويرة الثانية راح نعاود نفس الشيء ونضيف مغرف كبيرة من الزيت ونعاود التفويرة الثالثة. يعني راح ندير 3 تفويرات. هنا كما راكم تشوفوا الخضر راهم دخلهم الطياب رايحة نحيهم. ما لازمش تخليوهم يطيبوا لكم بزاف باش يحافظوا على الشكل تاعهم. Comme vous avez vu, j'ai porté ma rechta à évaporation pour une deuxième fois. Ensuite, je l'ai retirée et mise de côté. Là, mes légumes sont cuits. Je les ai retirés et réservés de côté. Et ma viande aussi, elle est cuite. Je vais la mettre sur un plateau qui va au four et je vais allumer la grille afin qu'elle prenne une belle couleur dorée. هنا الجات تاعي تاني راهو طايب. دوكا رايحه نديرو في الصينيه اللي تروح للفرن ونشعلها من الفوق باش يديلي هذاك اللون الذهبي. Si je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire je vais l'arroser avec de l'eau et ajouter une cuillère à soupe d'huile et je vais la porter à évaporation et on se verra tout à l'heure. هنا راح ندير نفس العملية اللي درتها من قبيلك. رشيتها بالماء وراح نضيف مغرف كبيرة من الزيت ونعاود نديرها تفور. هنا كملت التفويرة الثالثة. راح نزيد عليها دوكا مورسو من الزبدة. هاد الزبدة راح تعطي لها ذوق بزاف شباب. Ici après une troisième évaporation, maintenant je vais ajouter un morceau de beurre et je vais la travailler et ma rechta sera prête et on se verra tout à l'heure sur notre plat de présentation.
أنا رايحة نديرها فوق صحن التقديم. يعني طريقة التقديم جد بسيطة. رايحة ندير رشطة وندير الخضر من الفوق مع الحميصة. راح نزينها بالقطع تاع الدجاج. هذه جوست كفكرة، كما نقولوا العين تاكل قبل. يعني الواحد هكذا يحاول كيفاش يعني يعطي شكل جميل للطبق تاعو. نتمنى انه الوصفة نالت اعجابكم ورايحين تجربوها، خاصة للناس اللي يتابعونا من الدول الاخرى. نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديوهات ووصفات جديدة. سلام. Moi, je vais la présenter de cette façon. J'espère que la recette vous a plu, surtout pour mes amies québécoises qui m'ont demandé la recette de l'ishta. J'espère que la recette vous a plu. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, avec de nouvelles recettes et de nouvelles vidéos. Salam!